जर्जर सड़क के कारण डेकियाजुली राज्यसभा सर्किल क्षेत्र में केहरू खांदा पथार गांव के हजारों लोगों को आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज इस गांव के स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर। उल्लेखनीय है कि असम के सोनितपुर जिले के डेकियाजुली राज्यसभा सर्किल क्षेत्र का यह केहरू खांदा पथार गाँव, जहाँ की यह महत्वपूर्ण सड़क पिछले कई वर्षों से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसका असर आम लोगों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियाँ भी गांव तक नहीं पहुँच पाती हैं। थोड़ी सी बारिश होते ही यह सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे गाड़ियाँ घंटों तक फंसी रहती हैं। आने वाले बरसात के मौसम को लेकर क्षेत्र के लोग पहले से ही काफी चिंतित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक इस महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। उन्होंने कई बार अपने स्थानीय विधायक से यह मांग की, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। यहाँ तक कि पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कई बार सड़क निर्माण का आश्वासन दिया था, जो केवल हवाई साबित हुआ। इसलिए आज स्थानीय लोगों ने कीचड़ भरी सड़क पर खड़े होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से जल्द इस सड़क के निर्माण की मांग की है। नमस्कार, आपलोक संबाद माध्यমৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰো যে ইয়াতে ৩ নম্বৰ ৰঙাগড়া আৰু কেউৰিকন্দা ক আৰু কেউৰিকন্দা খ কেউৰিকন্দা পথাৰৰ মানুহ ইফালে এইটো ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰে। মোটামুটি প্ৰায় কি ক'ব, আজি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মাজেদি এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই ৰাস্তাখন এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা যে আমি বহু বছৰ ধৰি ৰাইজে কষ্ট কৰি চলি আছোঁ, কিন্তু এজনৰ পিছত আৰু এজন বিধায়ক আহে। আমি ৰাইজে অনুৰোধ জনাওঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিম এইখন ৰাস্তা আমাৰ 3খন গাঁৱৰ সংযোগী ৰাস্তা হয়। কেউৰিকন্দা ক, কেউৰিকন্দা খ আৰু 3 নং ৰঙাগড়া। এইখন ৰাস্তা দি সদায় 3ৰ পৰা 4,000 মানুহ অহা যোৱা কৰে। আৰু এইটো ৰাস্তা এই 3টা গাঁৱৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তা। আমি বহুবাৰ আমাৰ বিধায়ক ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা যিমান চৰকাৰ আহিছে সব চৰকাৰৰ বিধায়কসকলক আমি অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ যে এইখন ৰাস্তা আমাৰ লাগে, কিন্তু আজিলৈকে আমি বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো ৰাস্তাখন হোৱা নাই। তো এইবাৰৰ বিধায়ক আমাৰ অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ মিনিষ্টাৰ, তেখেতক আমি কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাখন এইবাৰ যিকোনো পৰ্যায়ত গৈ পেলাই আমাৰ ৰাস্তাখন বনাই দিব লাগে। আমি সেইটো কাৰণে অনুৰোধ কৰিম। এইখিনি কৈ